Alhamdulillah Rabbil Alamin, ami radio Alfayda sun ba bɛɛ lajɛlen fo la fɛn fɛn n'u b'an sɔrɔ Afirique kan 88 FM Buwake kɔnɔ ani Alamin dugu bɛɛ lajɛlen na. Aw na balimacɛ de ɲɔgɔn fɛ min ye Sumaru Musare ani an ka imam ba ani an ka karamɔgɔ cɛ Mudira Ismail Cisse ni a bɛ ladilikanw dila ma tɛnɛ o tɛnɛ studio yɛrɛ kɔnɔna na yan n'a bɛ kumana furu ka ɲalila kumababaw de kan an bɛ Ala subahanahu wa taala dari a bɛna ladilikan min fɔ an ɲɛna Ala ka faamuyali ko ɲuman Ala k'o d'an ma Ala ka a mɛntoro ɲuman d'an ma inshallah taala falyatafaddal mashkura athabakumullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بالما لم يلكله وكيكونني وكيكوكا بأوفو الإسلامية فوليه Silamɛya foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ Ala tanu masamini tanuli ka kan an bɛ Ala tanu lahala bɛɛ lajɛlen Ala tanuli kɔfɛ an b'a ɲini Ala subahana fɛ a ka nɛɛma n'a ka kisi a k'o a ka ciba kan n'o ye an kuntigi Muhamadu alayhi salatu wasalam ani an bɛ Ala dali an kuntigi Muhamadu ka sodengoyaw ye a n'a ka sahabaw ani mɔgɔ mɔgɔ n'o t'o la ciba ka taa sira kan an bɛ Ala dali ani o bɛɛ lajɛlen. Balima wala min n'an b'o laselaw ma tɛnɛn an lola yɔrɔ min na wala tɛmɛni o de an tun bɛ ka yira aw la k'a fɔ silamɛya nana ka na taabolo dɔw don an kɔrɔ o taabolo min n'an y'olu filɛ k'o kɔrɔsi k'o baara cogoya la olu bɛ kɛ sababu ye an ka furuso kɔnɔna a bɛ kɛ bɛn kan a bɛ kɛ hakilisigi kan o kiti kumabaw an tun ye k'o le lakali aw ye n'o dɔ le k'a yira an na a ɲinini bɛ cɛ fɛ a ka tilen a musow ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔ muso 2 de b'a bolo walima 3 walima 4 a kan ka su tilan u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na kuma tun bɛ bolila o le kan donc an y'o kumabaw lase aw ma an bɛna min fɔ bi sɔgɔmada nin na o de ye min ɲinini bɛ cɛw fɛ o baaraw ta kɛli la o de ye tilen ye ka tilen an ka ɲɛnɛmaya la tilen yɛrɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ tilen denw ni ɲɔgɔn cɛ tilen i ka baaradenw ni ɲɔgɔn cɛ tilen i ka ɲɛnɛmaya yɛrɛ la an ka sariya yɛrɛ a bɛ ka yani tilen a y'o lakɔlɔsi cogo min na an bɛ fɛ ka na bi sɔgɔmada in na ka na aw hakilila jigin o kumabaw de la an bɛ Ala dali an b'a ɲini Ala subahana fɛ an bɛ na aw hakilila jigin o kumabaw mun na o baaraw k'o nɔgɔya an ye ya Rabbi ka faamuya fana nɔgɔya ya Rabbi Ala m'o kɛ la فقد حث الإسلام على العدل وأمر به والإسلام دين العدالة وأمة الإسلام أمة الحق والعدل خير أمة أخرجت للناس يهدون للحق وبه يعدلون أمة أمرها ربها بإقامة العدل في كتابه أمرا محكما وحتما لازما قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل يعني أنا سلمايا أيان لا شو كتا تلينما سلمايا كادما دون لا شو نتلي أكا أونيا مريا فانا نتلي تبارالي i ka dɔn an ka silamɛya diinɛ min don diinɛ tilennen don silamɛw yɛrɛ ye manto mun ni Ala subahana bɛ min ɲinina olu fɛ o de ye tilen ye o de ye ka can baara ni ka tilen ni can ta baara ye o de kosɔn Alakira alayhi salatu wasalam ka mantonw kɛla manton sɔn hɛrɛma ye mun'o kɛla manton sɔn hɛrɛma ye ngo sɔn olu bɛ mɔgɔw kanda ka taa tiɲɛ ma aw fana bɛ tilen n'o can ta baara le ye an tigi n'o ye Ala subahana ye a ye anw yamaruya ni min ye k'an ye tilen an ye tilen o tilen fana o le kuma nana kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman na Ala bɛ adamadenw yamaruya la k'an ye dannayaw an y'o lase a lase cogo la an ye danaya an y'a lase tigiw ma n'an ye kiti tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ye tilen an ka kiti tigɛ la baara n'o bɛna tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ k'an y'a kɛ ni tilen nin yɔrɔ nin na an karamɔgɔw b'a fɔ la ɲɛnɛ
ko ala k'an yamara ni tilen ye adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɛna fɛn fɛn k'an ni ɲɔgɔn cɛ o min y'o ye o b'an ka sariya yani ya nana ni nafɛn mun ye o bolibele dɔ y'o ye k'an lasu ka taa tilen ma an karamɔgɔ ko wa bil adil kamati samawati wal ard san ni dugu lɔla ni tilen de san lɔla ni tilen ye dugu fana lɔla ni tilen ye wal adil miftahul haq tilen ne tiɲɛ ka lakile tiɲɛ o ka lakile o de ye tilen ye o b'a yira an na k'a fɔ ja tilen tɛ tulonkɛ fɛn ye tilen ni san lɔla ni tilen de ye dugu lɔla ni tilen de ye tilen yɛrɛ de ye tiɲɛ lakile ye an karamɔgɔw bɛ ninnu fɔla an ɲɛna k'a yira an na tilen tulonkɛfɛn tɛ nin bɛɛ fɔ kun anw ɲɛna mun ko sɔn kuma bɛ bolila fɛn mun kan n'o de ye furuso kɔnɔna ye pour que furuso kɔnɔna a ye se ka lafiya a ye se ka kɛ ni lafiya ni sutura ni bonya ni kanbɛn ni cɛbɛn ye o tɛ se ka ɲɛfɔ tilen de bɛ adamadenw dɛmɛ lakile de bɛ kɛ sababu ye ka dayɛlɛ i bɛ don so kɔnɔna na cogo min na o kuma tilen de bɛ kɛ sababu ye k'i dɛmɛ i bɛ se ka se i ka maramɔgɔw dusukun kɔnɔ na la ka se k'o lasɔrɔ ni ka se ka mafa kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ni sabati kɛ ni ɲɔgɔn cɛ e tɛ se ka don so kɔnɔ ni lakile de bɛ dayɛlɛ i bɛ don i ka so kɔnɔ ni k'i mafa ni k'i sabati i ka so kɔnɔ la o bɛ cogoya min na tilen fana bɛ o cogoya kelen na tilen o de ye dusukun ka lakile ye tilen o de bɛ kɛ sababu ye ni k'i lase dusukun ma tilen o de bɛ kɛ sababu ye ni dusukun bɛ magaya e bolo ni k'a mɛn ko magayala i bolo i sera ka don a kɔnɔ le ni ka i sabatila ko kɔnɔ e sera ka don le n'e ma don baaraw bɛ gbɛlɛ i ma an karamɔgɔw bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dalen ne na aw ka hakili ɲuman d'a ma ya rabi ala m'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye an karamɔgɔw y'a yira n na k'a fɔ yanni tilen o de ye dusukun yani lakafobaga fɛn ye ale bɛ kɛ sababu ye ka dusukun sabati ninnu bɛɛ fɔ kun an b'a lɔn k'a fɔ yani ja tilen an ka ɲɛnamaya la ko balo ni taala ye kuma caman an ka furusow kɔnɔna la kuma camanw tɛ banna mankanw tɛ banna donc i bɛ taa sɔrɔ kuma caman sababu wɛrɛw bɛ yen ma sababu belebeleba bɛ taa sɔrɔ yani tilenbaliya le yani o de fɔni bɛ furuso kɔnɔna la ni tilenbaliya fɔnna furuso kɔnɔna la furu tɛ n'a furumusow ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye sabati tɛ sɔrɔ ni tilen fana n'o fɔnna i n'i ka maramɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛla i den ye a kɛla i ka baaraden ye a kɛla i ka kalanden ye o n'a ɲɔgɔnnaw ni tilen kɔni fɔnna i b'a ye aw hakili bɛ lafiya ni sabati ni ɲɔgɔn bonya ni kanbɛn min na e b'a ye fiɲɛ bɛ bila o la o b'a yira n na k'a fɔ ja an ka kuma mun n'an y'olu lakali aw ye fo kana se bi ma furuso kɔnɔ kumaw la fɛn mun b'an dɛmɛ o baaraw ka yani taga ɲɛ taga la o de ye tilen ka sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ala dali ne na o baaraw k'o nɔgɔya ne ni anw ma ya rabi ala ma o kɛla an bɛɛ lajɛlen فإن أهم هدف لبعث الأنبياء والرسل بعد تعريف الناس بالله هو بسط العدل بينهم an karamɔgɔw b'a yira la na Allah subhanahu min kan daban dɔ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan n'i y'a ye a ye nabi ɲumanw ci n'i y'a ye a ye cidenw ci cidenw cila mun na an ye se ka ala dɔn ala dɔn o kɔfɛ an ye tilen an ni ɲɔgɔn cɛ ka na tilen don an kɔrɔ ala lɔn kɔrɔ ni fɛ o kosɔn ala b'a fɔ la ɲɛnɛ a ka kuranɛ kɔnɔ laqad arsalna rusulana bil bayinat wa anzalna ma'ahum alkitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist ala b'a fɔ la ɲɛnɛ a ko ale ala subhana a ye cidenw ci ka na anw ma ni dalu bangeya n'u ye a ye jigili kɛ o kan kitabu la ani tilen ani sumanfɛn k'o kɛ mun sɔn adamadenw ye tilenw ni ɲɔgɔn cɛ ka na mɔgɔw yamara ni tilen ye cidenw cira ka na o le kama kitabu fana jigila ni ka na o tilenw de siraw k'o sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala b'a fɔ la ɲɛnɛ tugun a y'an wɛrɛ la وأمر الله ذلك في قوله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيا مينا يقول أوي وأيا نالا با أو نيامر يلا كفو ألا با نيامر نتلي أنا بارو داو بلا أنا بارو بلا أبا نيامر نيالي أنا نيانيوم كونو nile fana bɛ kɛ sababu ye ka anw na ala cɛ janya an ka ɲɛnamaya sigi min kɔnɔ donc ala bɛ min fɔ la an ɲɛna cidenw cila kitabuw jigila kumakan mun b'o kitabuw kɔnɔ o dɔ le ye فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة متوفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه أنغرا مغايرانا tilemi ne kuma bɛ o kan ala y'an yamaruya ni tilemi ye k'a bɛ lakafoli kɛ yani hakɛw bɛɛ lajɛlen na ka tilen hakɛla min b'i ni ala cɛ ka tilen hakɛla min b'i ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ka hakɛ k'olu di a di cogoya la a dafani a b'o cogoya kelen na ala ye fɛn fɛn jagoya adamadenw kan k'i y'o baaraw k'olu kɛ a kɛ cogoya la ko a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ tali kɛ fana hakɛla hakɛ min n'o bɛ adamadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an ka baara ɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tali kɛ o la a b'o cogoya kelen na fana hakɛ mun ɲini bɛ furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nin bɛɛ lajɛlen fɛn ye a y'an bɛ boli fɛn min kan n'a bɛ nin ɲini an fɛ o dɔw an bɛ ala dali ni na u ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka fɔ an bila an bɛ nun kɔrɔsi cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen ye وذكر الإمام العادل في سبع الذين يزيلهم الله في ذله على كرة عليه الصلاة والسلام أي نيامو تلني مغمي بتلي إيكا مرامغولا وإيكا مرامغو نيون تشيكو على سبحانه أولو مدام غلا مغولو بلا مينولو بنادو أرشي سوما كوروكو أو مغو تلني أو نيامو تلني بو أولا إمام العادل إمام من فلان أتكو من نفل إمام أنغرام وبافو المعنى من شامل أولي نيامو إبي يورو إلي إمام يورو لا نيو نيامو أبي بولو لا ينوي لا ينتكو مصري تا نيامو يلا وباكونو ما نيام لا يني اللفظ شامل أبي تاليك فم بلا nile be misiri kono ele obo mo ye o imamu ye o nyamoya bibulu ni be so kono furu so nyamoya o imamu o ya o bile bolo o be abe tali ko la do be barada la barada nyamoya fana be tali ken bela jenina don ngara mo ya fo amana shamilun abe tali ke fem bela ja don la jinite na fo la kuma do bo ira bo na fo imamul adil imam tleni la نيامو تليني ليس إمامة في الصلاة فقط يشمل كل أمر أسند إليك وأنت هو المسؤول الأول في هذا دونك فين نولو كونيا دين بما نيل بينيا أوما فولو ونيامو بيلي بولو أبتالي كن بلا جينا دونك فرصو تا إماميا بي فرصة بولو a min ɲinin bɛ ele fɛ komi a ɲinin bɛ muso fɛ mɛ ɲɛmɔgɔ bɛ ele min cɛ bolo ele kan k'o yɔrɔ nin kɔlɔsi an karamɔgɔ bɛ min fɔ la ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye an bɛ ala dali an b'a ɲini ala subahana fɛ ne na u ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ la n ko sɔn an karamɔgɔ bɛ ninnu fɔ la ɲɛna ni tilen sɔrɔla o de bɛ na ni sabati ye o de bɛ na ni mafa ye ni tilen n'o kɛla ka dusukun sabati e b'a ka kɛ jogo ye adamaden ma o de bɛ jogo tɔw bɛɛ lajɛlen o de b'o o sabati k'o nɔgɔya o baaraw bɛ se ka nɔgɔya ni ka bɛn bin ma n'o o de ye donc adamadenw ka hinɛ ɲɔgɔnya adamadenw ka ɲɔgɔn bonya adamadenw ka k'i majigin ɲɔgɔn ye donc o mafaw n'o sabati o bɛɛ lajɛlen fɛn min b'o sabati adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye tilen ye donc tilen nin o fɔɔni b'an ka sigidaw la o fɔɔni b'an ka baarakɛyɔrɔw la adamadenw bɛ makɛ yɔrɔ yɔrɔ tilenbaliya o de fɔɔni bɛ yen tɔɔrɔ mun b'an kan nin a dɔ le ye komi aw yɛrɛ bɛ furuso ta kɔnɔnaw ye la
tɔɔrɔ min b'an kɔnɔ furuso kɔnɔna la an y'a yira la k'a fɔ a sababu dɔ ye tilenbaliya ye a b'o cogoya kelen na an ka baarakɛyɔrɔw la fana tilenbaliya o bɛ kɛ sababu ye ni ka fiɲɛ bila adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a tagala filɛ bi anw yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya bi a gwɛlɛyala hakilisigi tɛ yen banaw ka siya tɔɔrɔ ko fosi t'a sababu dɔ ye o ye jumɛn ye tilenbaliya i b'o lɔ cogo di badenw yɔrɔ bɛɛ tiɲɛni bɛ bi lɔgɔfɛ tiɲɛni bɛ komi aw mun b'an lamɛnna aw caman bɛ lɔgɔfɛ kɔnɔ aw b'o lɔ la cogo min na i bɛ taa sɔrɔ fɛn mun bɛ yen n'o bɛ feerela adamadenw bolo o bɛ k'olu kɛ nin ye numéro 1 ye original adaptable mais a bɛɛ bɛ feerela feere cogo la komi a b'aw yɛrɛ kalama cogo min na donc gauche yani fɛnw kɔnɔ fɛn ɲuman bɛ bɔ a foroko kɔnɔ ka fɛn cɛjugu don o kɔnɔ ni k'o feere mɔgɔw ma bilahi aleykum e min b'o baara kɛ e bɛ se ka lafiya cogo di e bɛ wari mun minɛ o la k'o wari don balo la o balo bɛ se k'e nafa cogo di e bɛ taa maa mun balo n'o balo ye o bɛ se k'olu nafa cogo di donc tɔɔrɔw bɛ yɔrɔ min na o de janfaw bɛ yɔrɔ anw bɛ fɛn feerela fɛn min t'an bolo an bɛ fɛn feerela fɛn min a t'an ka mara kɔnɔ donc an ka sariya ma jɛ ni ninnu si ye ninnu baara mun bɛ kɛla ye tilenbaliya fɛn bɛ feere i ta tɛ fɛn bɛ feere a t'i sago la i bɛ taa sɔrɔ fɛnw bɛ ɲagamu ɲɔgɔn na k'olu feere man ghashana falaysa minna alakira alayhi salatu wassalam a ko ni maa min y'an janfa o tan dɔ ye o janfaw de bɛ yen tilen tɛ yen a bɛ yɔrɔ bɛɛ forotigiw fana b'o cogo la sɛnɛmafɛnw kabaw ni cɛncɛnw bɛ ɲagamu ɲɔgɔn na k'olu cɛ ka kɛ bɔrɔ kɔnɔ ne yɛrɛ ye lɔnbaga dɔ bɛ feerekɛla lo a ko a ye kaba bɔrɔw nana d'a ma a taara sɔrɔ kabakurubabaw de bɛ bɔrɔ cɛ ma ka kaba dɔ kɛ dugu ma ka kabakuru bila o kɔnɔ ka kaba kɛ k'o tɔ lafa donc kabakuru de bɛ poids di la kaba bɔrɔ ma k'a bila yani hakɛya la a b'a siyɛ ka tila ka poids d'a ma donc ninnu bɛɛ dogoni bɛ bi mais lahara a tɛ dogo dɛ a bɛ bange le donc fɛn min bɛna bange o ye dogokun k'o kɛ an bɛ fɛn fɛn kɛla bi an n'olu t'a yɛrɛ dɛ mais lahara a bɛɛ lajɛlen bɛna bila kɛnɛ kan ni k'o lɔ o dogokun a ye dogokun ye mun ye i bɛ dogo la ka ko dɔ le kɛ pour que mɔgɔ kana bɔ a kalama mais ele tɛ fɛ mɔgɔ mun y'a lɔ bɛɛ bɛna lɔ sini o bɛ lɔlɔ min na bon sɔngɔ tɛ ele ye yɛrɛ sɛgɛn a de bɛna bila kɛnɛ kan donc i bɛ kun ka mun kɛ sisan i bɛ se i ta ko la kɛnɛ kan o de cɛ ka ɲi an bɛ ala dali ni na u ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛ la idan tilenbaliya o le tɔɔrɔ b'an kan an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen na o de kosɔn n'a fɔla ka fɔ cɛ ni musow k'aw ye tilen a ka sigida kɔnɔ o ye fɛn ye fɛn min n'o kuma ɲɛsin bɛ bɛɛ ma furuso kɔnɔ mais min ta ye bolofa ye o de ye cɛ ye mɔsɔn ale bɛ muso kelen muso fila saba naani ale de b'olu lajɛ na donc olu lajɛ an ko ele kan ka yani sosi tilan i n'olu cɛ cogoya mun na o kan ka kɛ ni tilen ye dɔ kana tɔɲɔ an y'olu ɲɛfɔ aw ɲɛna ni voyage kɛnɛ fana ni voyage la i kɛtɔ ka voyage kɛ kan ka voyage kɛ cogo di an ye ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ aw ɲɛna komi aw yɛrɛ y'o mɛn cogoya min na mais nin baara ninnu ma nɔgɔ fɛn min b'anw dɛmɛ a baara ta kɛli la an k'o de ye tilen ye an bɛ ala dali o faamuya k'o nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen وحيث أن موضوع العدل بين الزوجات من الموضوعات المهمة ويجهل بعض الرجال الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع فيوقع في الظلم على نسائه أنغرا موايرانا أمي كتلين كتيك مبامو نامبو لولا كلا أوي ko ye fɛn ye an ka sariya la yɔrɔ lo min ni adamadenw kan k'i mako don o la kosɛbɛ mais cɛw caman bɛ yen tilen yɛrɛ t'olu ka doni na olu yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ ko tilen ye fɛn ni silamɛya b'a ɲini na anw fɛ kasatan furuso yɛrɛ kɔnɔna la o mawudu ninnu o dogoni bɛ mɔgɔ caman ma o de bɛ ka mɔgɔw bila o bɛ ka tɔɲɔni kɛ musow tɔɲɔni b'o ka so kɔnɔ n kosɔn olu yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ ko tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛn don ko silamɛya b'o ɲini an fɛ a b'o cogoya kelen na muso caman fana bɛ yen olu m'a dɔn k'a fɔ ko tilen i ka furuso kɔnɔ k'i ɲɛsin i cɛ ma ka ɲɛsin i yɛrɛ
yani maramogo ma ka fɔ ko ye fɛn min ɲini bɛ cɛ muso fɛ komi a ɲini bɛ cɛw fɛ cogoya min na donc muso caman ma ka tilen furuso kɔnɔ cogo min na olu ma lɔ k'a fɔ ko bato dɔ l'o ye an kan k'an mako don o la an kan k'o kɔlɔsi o kɔlɔsili le bɛ na ni lafiya ye o le bɛ na ni bɛn ye o le bɛ na ni hakilisigi ye o le bɛ na ni diɲɛ bɛ sabati n'o le ye ngo so olu bɛ kɛ sababu ye i bɛ dusukun mara dusukun tɛ se ka mara fo dusukun marabaga min ye dusukun da ale bɛ mara ni fɛn min o de b'a dɔn e min bɛ k'a doni ka yaala n'a ye su ni tile idan an karamɔgɔ b'a fɔ la ɲinɛ adili min fɔla nin ye tilen n'o de kuma bɛ boli olu kan a bɛ tali kɛ yani fɛn mun bɛ yen ne kan ka o baaraw kɛ i musow ni ɲɔgɔn cɛ i ka tilen o la a bɛ tali kɛ fana e bɛna fɛn mun di i musow ni ɲɔgɔn ma i k'a bɛɛ lajɛlen kɛ kelen ye a bɛ tali kɛ nin bɛɛ lajɛlen na an karamɔgɔ bɛ min fɔ nin na o dɔ ye nin ye tile min n'a mako b'o la a bɛ tali kɛ fɛn min na an karamɔgɔ bɛ min lakalan ye yadulu ala listiwa a bɛ ka tilen ka fɛn kɛ kelen ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'o maana di komi an karamɔgɔ b'o fɔ an ɲɛna cogo min na an bɛ ala deli ni na u ka hakiliman d'an ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen donc tilen o de ye tilenbaliya sina ye tilenbaliya sina o de ye tilen ye an bɛ ala deli ni na u ka hakili d'an ma an bɛ se ka ninnu kɔrɔsi ka baara kɛ ka bɛn o ma cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen idan المقصود بالعدل العدل بين هنا في بين الزوجات يمكن أن يأتي بالمعنيين التسوية والإنصاف كل كلي يعني بفهم دي مما avec berebe dangra mo chama tala mi kanu de hanafi on maliki on shafi on hanabilo bela jeni be mi fola taswiya ka feke kili donc abo manadi comme ave yani clé al insaf insaf o ye ke i kana dantɛmɛ ka dɔ ta seya ni dɔ ta ye kan'o kɛ ka kɛ bɛɛ n'i ta hakɛya an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni ma o dɔ ye donc ninnu de ye arabukan ye silamɛya ɲɛmɔgɔ olu mun nana n'ala ye olu dɛmɛ ka hakili dɔw ma olu sera ka alakira alayhi salatu wasalam nana ni taabolo ɲuman mun ye ala yɛrɛ ka kɔrɔna n'ala y'o faamuya dɔw ma n'o y'o le ta ni alakira alayhi salatu wasalam ka kumakan ɲumanw k'olu ta ni k'olu filɛ ala y'o faamuya dɔw ma olu sera ka o labɛn ni k'o lase anw ma pour que an ka ɲɛnamaya sigi bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya min na o karamɔgɔw nana ka na o kuma ɲuman mun don an kɔrɔ n'an ye baara kɛ ka bɛn o ma ya rabbi an bɛ nafa sɔrɔ an ka sigidaw la o laɲiniw de b'a to la anw fana bɛ na ni ka na aw hakili lajigin o baaraw ta kɛli la an bɛ ala deli ne n'aw ka hakili ɲuman d'an ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla idan nin kun ye kumakanw ye komi an ma dogo aw ma min bɛ tilen ta yani nafa min bɛ tilen na an ka sigidaw la an ka silamɛya ɲɛnɛmaya kɔnɔ o de kun y'o ye donc n'an ye nin faamu sisan balimaw an b'a lɔn ko jaga yani an ka furusow kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen k'olu kɛ kelen furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ an kan ka tilen o la o fɛnw bɛ yen fan y'o de dɔn donc fɛn dɔw fana bɛ yen sariya tɛ a ɲini an fɛ ko an ye ko dala kɛɲɛ ka ko kɛ kelen ye musow ni ɲɔgɔn cɛ o ko la o fana tɛ diyagoya an fɛ donc o fana ma kɛ diyagoya ye donc fɛn mun ye diyagoya ye n'a ɲini bɛ cɛw fɛ o ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna o kumabaw dɔw lakali aw ye an y'a dɔw fɔ mɛ an bɛna segin ka kumaba dɔw lakali pour que tilen bɛ kɛla fɛnw mun na an bɛ se k'olu lɔ an bɛ ala deli ne n'aw ka hakiliman d'a ma hakiliman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛla an bɛɛ lajɛlen an karamɔgɔ y'a yira an na k'a bɛ ɲini cɛw fɛ o ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ yani tilanni na masalan an ka fɔ an ka walanda tɛmɛni muso fila de b'i bolo saba de b'i bolo naani de b'i bolo donc min ye diyagoya ye cɛw kan o le ye jumɛn ye e le bɛna si min kɛ o fɛ muso ninnu kelen kelenw fɛ
e ka tilen olu ɲɔgɔn cɛ n'aw bɛnna le k'a fɔ su fila de kan ka kɛ walima su saba kan ka kɛ walima su naani de kan ka kɛ aw bɛ bɛn bɛnkan min kan o bɛ kɛ e cɛ ma diyagoya ye e kan k'o baara su saba lo n'aw bɛnna o kan ne de fila kɛ dɔ fɛ ka kelen kɛ dɔ fɛ walima ka saba kɛ dɔ fɛ ka dɔ yɛrɛ ta ye k'o to yen i yɛrɛ tɛ se o ma donc nin de ye tɔɲɔni ye nin tɛ bɛn an ka sariya la donc ni n'a fɔra ko nin tɛ bɛn e ka diyagoya ko di to yen i y'o le to yen min ye diyagoya ye ma n'i y'o to yen i b'a dɔn k'a fɔ ko ba le b'o kɔfɛ an bɛ ala dali ne n'aw ka hakiliman d'a ma an bɛ se ka nin kɔrɔsi an ka sigidaw la cogoya min na donc nin yɔrɔ ninnu na muso caman tɔɲɔni bɛ cɛw bolo ka bɛn nin ma donc muso dɔw olu ka si tɛ k'olu fɛ olu yɛrɛ jateli tɛ olu bɛ kalima ala kɛ olu dɛnni no foyi tɛ ɲɛsin olu ma dɔw bɛ yen olu le kɛla k'a fɔ ko bɛɛ bɛ ɲɛsin olu le ma donc o ye tɔɲɔni de ye o tɔɲɔni ni a tɔɔrɔ ka bon diɲɛ nin kɔnɔ komi a tɔɔrɔ ka bon lahara cogoya min na an karamɔgɔ y'o le lakali an ye an kan ka hakili to o la ni k'olu kɔrɔsi kosɛbɛ donc tɔɲɔni ye fɛnba le ye tɔɲɔni ye fɛnba le ye a tɔɔrɔ fana ka bon a tɔɔrɔ kuma dɔw e yɛrɛ b'a ye ɲɛnamaya nin kɔnɔ i y'a ko bɛɛ lajɛlen na i b'a ye ɲɛnamaya nin kɔnɔ i yɛrɛ ka baaraw tagacogo la ani ka maramɔgɔw bɛ na e le yɛrɛ kunbɛ ko cogoya mun na i b'a nɔ ye nin bɛɛ lajɛlen na gosi i bɛ taa ye denw ci bonya i man di denw ye e dɔw yɛrɛ bɛ fɛ i ye saga bɔ so kɔnɔ joona parce que mun de la fɛn min bɛ na ni kani ye fɛn min bɛ na ni diya ye n'o de ye e kan k'o kɛ k'o ɲɛsin o baw ma n'olu bɛ olu yɛrɛ fari foni n'o b'o ye la e ni olu baw hakilisigi bɛ yen bɛn bɛ yen kan bɛn ni cɛ bɛn bɛ yen n'o baw cɛ o bɛ diya dɔ don denw na ka ɲɛsin e ma mɛ ni nin si tɛ yen a bɛ denw a b'o dusukun yɛlɛma a b'o dusukun fin a b'o dusukun ja i b'a ye a bɛ tɔɔrɔ lase o dusukun yaani ala min k'a dan fɛn min b'a magaya fɛn min b'a lafiya donc n'olu ma sɔrɔ yen i b'a ye dusukun bɛ yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ le n'a de kɛra fɛn wɛrɛ ye donc i b'a ye e hakili bɛ k'a fɔ k'a kan ka min faamu k'o kɛ ka ɲɛsin e ma a t'o faamu na o de kosɔn i bɛ taa sɔrɔ bɛn t'a ni ɲɔgɔn cɛ sotigi juru le bɛ yen denw bɛ fɛ ale yɛrɛ sa joona ka bɔ so kɔnɔna la o sɔrɔla mun fɛ baara mun kan ka k'ale bolo o baaraw ma kɛ o kɛbaliya o de bɛ na ni denw b'a nata k'ale ka bɔ so kɔnɔ joona komi aw yɛrɛ b'o ye la yɔrɔ caman na ni fa kumana denw ma ko taa denw yɛrɛ tɛ fɛ ka gbɛrɛ fa la jaabi n'an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la an ka ɲɛnamaya bɛ kɛ ni bɛn ye an ka ɲɛnamaya bɛ kɛ ni hakilisigi ye an bɛ ala dali ne n'aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ nin faamu cogo min na ya rabi ala m'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye wallahi